था जी डूब चुका है। अब आप यहाँ गवर्नमेंट आई, किसी ने आपकी मदद की, किसी ने आपको यहाँ के आपके आके पूछा? सबसे पहले तो मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका कि चलो देर आए दुरुस्त आए। पहले तो मीडिया को आनी चाहिए था, ऐसे कोई जब से ये सिचुएशन हुआ आप लोग आ जाएँ जी, ठीक है ना, इस एरिया को कवरेज करने फिर भी आ गए हैं, चलो बहुत मशहूर हूँ मैं आपका। पिछले 42 साल से मैं इस जगह पे आबाद हूँ। मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत करके 2 फर्निश्ड घर बनाए हैं। डाउन साइड पे मेरे जो है ना कुछ 5 खेत थे, 300 सफेदे के दरख्त थे, 80 के करीब मेरे फलदार दरख्त थे, जिस सामने कुछ नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके चेरी के दरख्त हैं, और कुछ जो है ना मेरे मकान के दरख्त सारे डूब गए हैं। और अब तक कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला है सच गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। जहाँ तक रही बात कि जो मेरा डबरीज वगैरह यहाँ पे है नज़र आ रहे हैं, मेरे ब्लॉक्स वगैरह है या मेरे मकान की जो छत वगैरह उठाई गई है, हम लोग जो है वो हम कम्युनिटी ओरिएंटेड लोग हैं, मोबिलाइज्ड कम्युनिटी है हमारी। तो वो कम्युनिटी मोबिलाइज हुआ, उन्होंने वॉलंटियर सारे जज्बे हैं वॉलंटियरिज्म यहाँ पे, तो वॉलंटियर्स आ गए हैं, उन्होंने बच्चे जवान। अच्छा, ये तो कम्युनिटी का जज्बा है जी, आपके साथ रज़ाकाराना तौर पे साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्या हुकूमत ने कोई मदद की, आपकी कोई हौसला अफजाई की कि अगर ये हो गया है तो मुस्तकबिल में आपका क्या बनेगा? वो तो खुदा को पता है, हुकूमत को पता है कि मुस्तकबिल में क्या बनेगा, लेकिन अब तक मैंने जैसे आपको नहीं पता एज सच कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे गवर्नमेंट की तरफ से। मैं पहला IDP का जो मेरा घर उखाड़ा गया है, रादर देन कि आप दूसरी जगह पे देख लेंगे कि कमर्शियल एरिया उखाड़े हुए हैं और मज़ीद फर्दर मेरे ख्याल में घर और मज़ीद उखाड़ेंगे अगर जितने ये पानी चढ़ेगा। लेकिन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपये का मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। एक वॉलंटियर्स जो मेरे गांव के, मैं बड़ा मशहूर हूँ इस गांव के लोगों का, इस वैली के वॉलंटियर्स का, उन्होंने इस बुरे वक्त में, इस मुश्किल हालात में मेरे साथ दे दिया है। अच्छा, इसको क्या हम कुदरती आफत कहें या हमारा अपना किया है तो कुदरती आफत ही है, डेफिनेटली कुदरती आफत है, लेकिन इसको बाद में इंसानी आफत में चेंज कर दिया गया, गफलत बरता गया है, ठीक है कि नहीं। FWO की कैपेसिटी नहीं था इस काम को जो है ना वो डिब्रीज उठा लेते हैं, तो उनको दिया गया, ये चाइनीज़ को दे देते हैं, तो डेफिनेटली चाइनीज़ उसको खोलने में कामयाब हो जाते हैं और हमारा इलाका महफूज हो जाता है, डूबता नहीं। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे कि ये क्यों डिले हुआ, क्या ये उन्होंने बताया कि ये कुदरती आफत थी जो इंसानी आफत में तब्दील हो गई, क्यों ऐसा क्यों हो सका? ये तो जैसा कि सईद ने बताया कि कैपेसिटी नहीं है FWO की, क्योंकि हम इनको बहुत शुरू से जानते हैं, हम स्कूल आना जाना हमारा है। इनका मतलब 2 मीटर का भी कहीं अगर ब्लॉकेज हो तो ये 2-3 दिन लगा देते, उसके साथ 2-3 मीटर की बात है, ये तो 2-1.5 किलोमीटर की बात थी। तो मतलब यही है कि इनको दिया गया और इन्होंने काम की नहीं है। अगर इनको दिया तो ये काम भी इन लोगों ने 4 से 5 घंटे किए, ठीक है। अदरवाइज चाइनीज़ या किसी और को दे देते, वो 24 आवर्स काम करते हैं। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 150 फीट नीचे जाते हैं, अभी ये 30 फीट नीचे गए, ठीक है ना। 150 फीट नीचे जाते तो ये जो जगह है ये कम से कम बच जाती। कोई और ये तासर पाया जाता है यहाँ पे, अगर लोगों को कहा जाता, मकीनों को कहा जाता जो आबादियाँ डूब चुकी हैं, ये खुद इस मलबे को उठा सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन था या कोई ऐसी अथॉरिटी यहाँ पे आई कोई ऐसा, जिस तरह चीन के बारे में ये कहा जाता है कि चीन ने ये ऑफर दी थी कि हम इसको उठा देते हैं, क्या ऐसा कुछ था? इस मामले में मैं खुद इन्वॉल्व था। मैं गया नॉर्दर्न एरिया लेजिस्लेटिव काउंसिल है या उसको असेंबली कहा जाए, तो वहाँ हमारे स्पीकर्स थे, हमारे बहुत मतलब जितने भी हमारे मिनिस्टर्स कहलाएंगे अभी उनको, हमने यही चीज़, हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई 200-300 रेडे लेके दे दे, उसके साथ जो भी चीज़ें होंगी बिलचे विलचे दे दे, 200-300 हम जो है ना वॉलंटियरली इसको निकाल लेते हैं। इस पे उन लोगों ने हमारी मजाक उड़ाई, कहा ये तो हो ही नहीं सकता, हम हुकूमत जो है वो केकेज को नहीं डुबो देगा और नहीं डुबोने देगी, ये इसमें हमारा पता नहीं स्ट्रेटेजिक मसला है, ये वो हम विद इन 15 डेज़ हम कर देंगे। ये तो 5 महीना बिल्कुल तैयार है, 5वें महीने के बाद ये रस्ट होगी, टॉप करके खुद ब खुद निकल जाएगी। कुछ भी नहीं किए आपने खुद में, कल आप मेरे ख्याल में मैंने देखी है और आप भी शायद उधर कवरेज कर रहे थे, तो उसमें वो क्या काम कर रहे थे, एक डोजर उधर थी और वो मतलब मलबे इधर से उठा रहा था, उस तरफ रख रहा था, फिर वो मलबा उधर ही आ रहा था। तो मतलब इस तरह से मेरा ख्याल है कि कुछ भी उन लोगों ने काम नहीं किए हैं, बस उन्होंने हमें डुबोना था, एरिया को डुबोना था अपवर्ड। डाउन स्ट्रीम अब जो होगा वो आप खुद ही देख लेंगे, आप कवरेज कर रहे हैं तो देख ले क्या होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये एक फटीज है हाँ जी,
جی یہ بتائیے آپ کی کیا مشکلات ہیں یہاں پہ؟ مشکلات ہمارا گاؤں جو ہے پورا ڈوب گیا. ابھی ان کا گھر اکھاڑ دیا. میرا تیار معلوم ہے شیخ نے سارا اٹھا لیا. ابھی گھر تو تیار ہے. ابھی حکومت نے ہم نے بھروسہ کیا حکومت پہ. آج کی حکومت نے بولا کہ 15 دن کے بعد ہم اس کو خالی کریں گے, آپ لوگ آرام سے سکون سے بیٹھے. حکومت نے آج کے دن تک کچھ نہیں کہ پانی آ کے ہم ابھی ڈوب رہے. اس کے بعد جو ہم آئی ڈی پی ہو رہے. ابھی 2-3 سیٹ مکان ہمارے جاتے معلوم کہ خانہ سارا اٹھا لیا. گورنمنٹ جو ہے ہاں آٹا ہمیں دیتے, آٹا سے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا. وہ بھی پیمنٹ کوٹے والے جو آٹا ہے کتنی پیمنٹ لیتے ہیں آٹے کی 475 روپیہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے. کھانے کا وہ تو چھوڑو. ابھی ہم آلو بناتے تھے. اب یونیورسٹیوں سے لے کے کالجوں سے لے کے اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال کے اسلام آباد, کراچی, پشاور سارا کوئی نہیں پڑھا سکتا اپنے بچوں کو. ہمیں ایسا مصیبت آج ہے. حکومت اگر پہلے کام کرتا تھا تو آج یہ حالات ہمارا نہیں ہوتا. بس خالی روٹی کھانے کے لیے بس سب آٹا ہمیں دیتا, باقی اور کچھ نہیں. یہاں پہ یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. یہاں پہ جو ہے زیادہ تر جو ہمارا انویسٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایجوکیشن پہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ سفر ہو گیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم, کیونکہ یہاں پہ جو لوگوں کا جو کیش کوپ ہے زیادہ تر دارمدار ہے وہ ہوتا ہے آلو پہ. اب اس پہ لوگوں کے زمینیں ڈوب گیا, ان کے گھر ڈوب گیا, تو ظاہر ہے ان کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے. تو وہ بھی پریشان ہے, ادھر ہم بھی پریشان ہے. ویسا لسٹ وغیرہ تو ہم نے بنایا ہے یہ وہ کہ بھائی ایفیکٹیز ایریا اس کو کرا دیا ہے تو جو بچوں کے جو ہے فیس وغیرہ معاف ہو جائے گا, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو گیا. جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے تو ہیلتھ کا بھی یہ ہے کہ وعدے پہ وعدے ہو رہے ہیں. ڈاکٹرز یہاں پہ جو ہے ایز سچ نہیں ہے, یہاں پہ پرمنٹ ڈاکٹر نہیں ہے. آتے ہیں 10 دن کے لیے آتے ہیں ایک ڈاکٹر, پھر چلے جاتے ہیں, پھر ایک اور آتا ہے 10 دن کے لیے. یہاں پہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو نا مطلب باقاعدہ آپریشن تھیٹر بنایا جائے گا یہاں پہ, اور یہاں پہ وہ سہولت دیا جائے گا جو ایک ہاسپٹل ہاں اس میں دیا جائے گا, لیکن اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو گیا. اچھا اللہ نہ کرے کوئی میجر کیس ہو جاتا ہے تو اس وقت گلمرگ ٹاؤن میں کیا اس کی سہولت موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے. ابھی کل بھی ایک کیس ہو گیا تھا, وہ جو پیشنٹ تھا وہ یہاں پہ تڑپتا رہا. ہم کشتی کی انتظار کرتا رہا, پھر بعد میں کافی دیر کے بعد جو نا وہ کشتی آ گئی تو اس طرح سے چلے گا. تو اس طرح سے بہت سارے کیس ہو گئے یہاں پہ کہ مطلب وہ ڈلیوری یہاں تک کہ ڈلیوری کیس تک جو نا وہ پیشنٹ تڑپتا رہا, اس کو جو نا مطلب پھر بہت دیر سے وہ کشتی آ رہی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں لٹریسی ریٹ جو ہے بڑا ہائی ہے, تو اس سچویشن میں کیا وہ اس کا مستقبل بالکل بچوں کا مستقبل بالکل خراب ہو رہا ہے. ایون کہ یہاں پہ جو اسکول ہے, جو لوکل اسکول ہے, کمیونٹی اسکول ہے یا پبلک پرائیویٹ اسکولس جو بھی ہے, وہ سارے سفر ہو رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب کیش ہی نہیں ہوگا, جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوگا تو کس طرح سے پڑھائیں گے.